बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करते हैं कि दूसरों के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत क्या है। हम मुख्तलिफ पस मंज़र और अकायद रखने वाले लोगों का एहतराम करते हैं। हम आहंगी वाले माहौल में रहने को पसंद करते हैं। जब माशरे के लोगों के दरमियान हम आहंगी फ़रोग़ पाती है तो तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुलते हैं। दूसरों के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत ज़ेल में बयान की गई है। हम आहंगी से रहने से तनाज़ात और इख्तलाफात का ख़ात्मा होता है। माशरे में राइज सकाफ़त फलती फूलती है। लोग माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। हम आहंगी हमें दूसरे मज़ाहिब का एहतराम सिखाती है। लोग एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं। इससे एक महफूज और पुरअमन माशरा वजूद में आता है। यानी जब लोग माशरे में रहते हुए एक दूसरे की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करेंगे और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे तो एक पुरअमन माशरा वजूद में आएगा। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात बेदार होते हैं। माशरे में मस्बत सरगर्मियों यानी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ मिलता है। आगे हम बात करते हैं इनफरादी हम मर्तबा घर और मोहल्ले की सतह पर इख्तलाफात राय की वजूहात क्या हैं। रीज़न्स फॉर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एट द इंडिविजुअल, पीयर, हाउस होल्ड एंड नेबरहुड लेवल। हमारे माशरे में राय की वजूहात में अदम बर्दाश्त एक अहम वजह है। जब कोई गिरोह किसी मुखालिफ या अलग ख्यालात रखने वाले गिरोह का नुक्ता नज़र नहीं सुनेगा तो माशरे का पुरअमन रहना मुश्किल हो जाता है। माशरे में अमन का ताल्लुक बराह रास्त वहाँ रहने वालों की नफ्सियात से होता है। यानी जब कोई गिरोह किसी मुखालिफ गिरोह की लोगों की ख्यालात या एहसासात को नहीं सुनेगा तो माशरे का पुरअमन रहना मुश्किल हो जाएगा। इनफरादी इख्तलाफात राय की वजूहात क्या हैं। रीज़न्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इनफरादी सतह के तनाज़े से मुराद बाहिमी अदम मुताबिकत है। लोगों पर इनफरादी सतह के तनाज़े के मनफी और मस्बत दोनों तरह के असरात हो सकते हैं। इनफरादी इख्तलाफ राय की वजूहात दर्ज झैल हैं। अफराद में राय का फ़र्क यानी एक माशरे में रहने वाले दो अफराद का अलग अलग राय रखना। दूसरों के साथ ख़राब ताल्लुकात यानी एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द या एक गिरोह का दूसरे गिरोह के साथ ताल्लुकात का अच्छा या ख़राब होना, अच्छा ना होना या ख़राब होना। अपने आप को दुरुस्त समझना। दूसरे फ़र्द का नुक्ता नज़र कबूल ना करना यानी दूसरे फ़र्द का नुक्ता नज़र या जो बात वो कहना चाह रहा है उसको कबूल ना करना। मजहबी और सकाफ़ती इक़दार में फ़र्क। हम मर्तबा यानी हम उम्र की सतह पर इख्तलाफ राय क्या है। डिसएग्रीमेंट एट द पीयर लेवल। हम मर्तबा की सतह पर इख्तलाफ राय से मुराद दोस्तों, साथियों या हम ग्रोहों के दरमियान बाहिमी इख्तलाफ है। इस किस्म के इख्तलाफात मसावी ताकत के लोगों या दोस्तों के दरमियान कभी कभार और किसी मनसूबाबंदी के बगैर हो सकते हैं। इसमें नुकसान का पहलू हो सकता है लेकिन तशद्दुद का अंसर शामिल नहीं होता। इस किस्म के इख्तलाफ राय की वजूहात ये हो सकती हैं। हम उम्र लोगों के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ यानी जब एक हम उम्र लोगों के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ पैदा हों तो वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते जिससे बाहिमी इख्तलाफ पैदा होता है। दोस्तों के दरमियान नाकस मवासलात और राब्ते का फुकदान। हम उम्र या हम मर्तबा लोगों के दरमियान ज़ाती इख्तलाफात। हम मर्तबा की सतह पर इख्तलाफ राय का ताल्लुक़ हम मर्तबा लोगों के दरमियान ज़ाती इख्तलाफात पर भी है। घर की सतह पर इख्तलाफात। डिफरेंसेस एट द हाउस होल्ड लेवल। बाज़ औक़ात माशरे में रहते हुए घर की सतह पर इख्तलाफात राय हो जाता है जिसकी ये वजूहात हो सकती हैं। यानी घर में नज़्म व ज़ब्त की कमी, खाने और इस्तेमाल की अशिया में पसंद और नापसंद का रुझान, बहन भाइयों में खिलौनों की तकसीम, घर के माशी हालात। मोहल्ले की सतह पर इख्तलाफात। डिफरेंसेस एट द नेबरहुड लेवल। मोहल्ले की सतह पर इख्तलाफात राय की कुछ वजूहात ये हो सकती हैं। पार्क में खेल के दौरान बच्चों के दरमियान इख्तलाफात, मखसूस गिरोह की हमायत में जानिबदार रवैया, लोगों के नज़रियात, सरगर्मियों और अकायद वगैरह में फ़र्क, लोगों के मफादात में फ़र्क। यानी पार्क में खेलने वाले बच्चों के दौरान भी इख्तलाफात हो सकते हैं। लोगों के नज़रियात और उनके अकायद में फ़र्क हो सकता है। लोगों के मफादात में भी फ़र्क हो सकता है। अमन और तनाज़ा का हल। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अमन की तारीफ़। डेफिनेशन ऑफ पीस। अमन के लफ्ज़ी मायने इत्मीनान, सुलह, सुकून और सलामती है। अमन से मुराद किसी माशरे में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना है।
عدم تنازع کی حالت امن کہلاتی ہے۔ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے اور کام کرنے کی آزادی دی جائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ معاشرے میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب ایک شخص کو اپنی بات کہنے اور اپنے کام کی آزادی دی جائے گی۔ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر فرد امن کو پسند کرتا ہے، یعنی معاشرے میں رہنے والا ہر فرد ہی امن اور سکون کو پسند کرتا ہے۔ امن اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ امن ہی ہے جو کسی تنازع کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ امن قائم رکھنے کے لیے شائستگی، نرمی، حسن سلوک، رحم دلی اور برداشت جیسی اچھی عادات اپنانا ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے شائستگی، نرمی، رحم دلی اور برداشت جیسی اچھی عادات ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 14، تنازع کی تعریف، ڈیفینیشن آف کنفلکٹ۔ ہر معاشرے میں رہنے والے لوگ مختلف نظریات، طبقات اور عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں بعض معاملات پر اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات بڑھ کر تنازع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپس میں الجھنا یا جھگڑے کی حالت تنازع کہلاتی ہے۔ یعنی ہر معاشرے میں رہنے والے لوگ مختلف نظریات اور مختلف خیالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں بعض معاملات پر اختلافات یعنی لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اور آپس میں الجھنا یا جھگڑے کی حالت کو تنازع کہتے ہیں۔ تنازع کی اہم وجہ عدم برداشت اور منفی رویے ہیں۔ تنازع سے مراد افراد اور اداروں کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تنازعات انسانی زندگی میں مشکلات اور ذہنی تناؤ پیدا کرتے ہیں، جس سے افراد کے مابین تعلقات کمزور پڑ سکتے ہیں۔ تنازع سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ مسائل کا حل باہمی بات چیت سے نکالا جائے، دوسروں کے نقطہ نظر کو تسلیم کیا جائے، تنازعات کو ان کی نوعیت اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر حل کیا جائے۔ یعنی تنازع سے بچنا اس طرح سے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں۔ کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جائے۔ رویے جو امن کو متاثر کرتے ہیں اور تنازع کا باعث بنتے ہیں۔ Behaviors that affect peace and lead to conflict, misunderstandings۔ معاشرے کے لوگوں، گروہوں اور ممالک کے درمیان غلط فہمی، الزام تراشی، مخالفت اور عدم اعتماد جیسے عوامل تنازعات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے لوگوں میں، گروہوں اور ملکوں ممالک کے درمیان غلط فہمی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، مخالفت اور اعتماد کا نہ ہونا، یہ سب عوامل تنازعات پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان ذاتی اختلافات پیدا ہونا، دوسروں کی بات پر توجہ نہ دینا، دوسروں کو نظر انداز کرنا تنازعات کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یعنی لوگوں کے درمیان ذاتی اختلافات پیدا ہونا، دوسروں کی باتوں پر توجہ نہ دینا، اپنی بات کو اہمیت دینا اور دوسروں کو نظر انداز کرنا، یہ سب بھی تنازعات کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اپنی بات دوسرے لوگوں سے زبردستی منوانے اور لوگوں کو ان کے حقوق نہ ملنے سے بھی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو ان کے حقوق نہ ملیں اور ان کے مسائل حل نہ کیے جائیں تو انتشار، بد امنی اور بے چینی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا انسانی فطرت ہے، لیکن بلا وجہ اختلاف رائے سے معاشرے کا امن متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے منفی رویوں کی وجہ سے بھی پرامن معاشرہ تنازعات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اچھی سوچ امن اور منفی سوچ تنازعات کو جنم دیتی ہے۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جو امن اور تنازع کا باعث بنتے ہیں۔ ذمہ دار شہری اپنے اچھے رویوں سے معاشرے سے تنازعات ختم کر کے امن قائم کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ ویڈیو لیسن دیکھ چکے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔